So hello everyone, this is me Nadia Risa Putra, as you know. Okay, anyway, this is my kosan. Jadi itu kayak deket banget ya, kayak cuman 10 menit jalan kaki dari kampus. By the way, aku sambil get ready karena hari ini mau ke kampus. As you can see, my skin here. Oh my god, ini harus ditutup pakai contour gitu. Jadi kulit aku ini udah kayak kupas gitu, jadi kalau nggak ditutup pakai contour dia tetap kelihatan. Oke, jadi hari ini kan aku mau ke kampus. Kayak as you know, I'm studying at Presiden University dan this is my short semester. Jadi di Presiden itu kayak kurikulumnya tuh beda gitu loh. Nggak kayak univ-univ swasta yang lain, kayak S1 aja kalian selesaikannya dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi short semester di kampus aku tuh bukan yang retake, tapi orang yang memang wajib ambil itu. Subjeknya legal project. Belajar tentang drafting kontrak, kalau nggak kita belajar kayak analisis kontrak gitu loh, gimana kita problem solvingnya. Terus kayak ini sekarang kan rupiah lagi nurun kan, terus ibarat kata currency-nya itu beda. Jadi kayak gimana nih, misalnya Indonesia itu pakai online loans. Kok online loans sih? Big loans ya, kayak dari company luar atau dari bank luar. Terus tiba-tiba pas di harga rupiah anjlok, terus dolar tuh naik, terus mereka tiba-tiba minta langsung bayar. Terus gimana kita problem solvingnya gitu loh. Tuh, terus di Presiden itu setahun tuh 3 semester. Jadi kayak aku bisa bilang dia lebih mahal daripada kampus-kampus biasa. Karena setahunnya 3 semester dan as you know, kalau kalian gak dapat some scholarship, that's kind of expensive. Kan I go like 70%. 75%. Jadi kayak yang harus bayar 42 juta itu udah turun ke 15. Jadi per 4 bulan sekali itu bayarnya segitu. Jadi setahun kayak aku habis di 30-an. Kalian dengar nggak itu suara token listrik? Aku nggak tahu tuh token listrik aku atau tuh token listrik aku deh gaya. Kayak aku cuma jalan kayak 10 minutes black outfit for today. I usually wear like the white one, but I don't feel like I wanna wear that right now. You mean to me what I mean to you. Sebenarnya aku kalau nge-vlog di sini aku kayak agak tremor dibanding di Jakarta. Karena di kampus kayak aku malu aja gitu. Lihat, jadi kayak kampus aku tuh deket sama Kapolres Salut. Oh my god, so many motorcycles here. I gotta move. Ini tuh kayak 10 menit, 15 menit sih kalau kayak santai gitu. Kalau cepet 10 menit. Kan temanku sih jauh, tapi kalau bagiku kayak ya deket aja gitu. Because I like walking, honestly. I really like walking. Tapi dibanding bule aku masih kalah sih. Aku pernah pas di Turki, aku punya tetangga itu deket banget. Kayak setiap hari kayak aku bisa ke rumahnya dulu. Dia tuh kayak ibu gitu. Jadi kayak dia sering undang aku makan. Jadi satu ketika waktu itu aku diajak kayak kayak apa ya bahasanya itu, bukan mall tapi kayak bukan pasar juga, tapi ini tempat rame gitu loh. Terus dia bilang dia mau jalan kaki. Aku kayak wow, jalan kaki. Kau tahu nggak? Jadi kesananya itu kayak 3 kilo. Pulang itu dia mau jalan kaki lagi. Aku nggak kuat. Jadi kalian tahu aku pulang naik bis. Untung waktu itu aku bawa kartunya itu loh. Itu bayangin dia waktu itu umurnya udah 50-an padahal. Nah, aku waktu itu masih 19 tahun pas aku di Turki. Itu di situ aku baru sadar kayak wow. Kayak situ aku berharap kayak ini apa? Aku yang nggak kuat jalan kaki apa karena aku orang Indo gitu, nggak biasa jalan kaki. Mariska ngomong.
Ya malu lagi. Hai guys, jadi kayak kita baru ketemu. Sebenarnya tidak sengaja ketemu. Setelah 1 tahun ya. Ya kayak setahun deh kita kayak nggak ketemu. Terus baru ketemu. Oh ini kok gelap? Oh gini. Udah makan Sumpah. belum? Belum. Sumpah aku malu sih kalau ngevlog di kampus, nggak tahu kenapa kayak tremor aja. Kok bau banget ya? So this is campus looks like, as you can see, Indonesian always wearing using umbrella. Karena kita Asian, kita takut sama matahari. Itu ada kantin. Ini kayak ruang rektor gitu ya. Itu kayak untuk lau gitu. Kok lu sendiri? Hai Tomasia, how are you? Man, oh my god, I'm doing my job. Hey guys. Oh my god, Nadia. She's doing a vlog. Hi guys, I'm Maria. Jadi hari ini kita lagi kelas, balik lagi kelas karena kita mau UTS. Wish us luck karena kita nggak tahu mau ngerjain apa. Sebenarnya lu kerjain apa sih? Sebenarnya ngerjain sesuatu gitu. Iya, gue ngerjain kontrak. Nggak boleh, ini data pribadi. Nanti aku di penjara kalau ketahuan. Mungkin udah ada Caca. Belum, Caca bilang OTW. Ya. Kalian lihat Caca bawa apa? Caca bawa gorengan anjir pagi-pagi. Guys, itu That's so unhealthy, not gonna lie. That's so unhealthy. Iya, jadi kayak Caca, lu bisa keliling dunia di sini, Ca. Serius kata gue. gue kangen banget vibes kayak gini. Lu gak bisa, because she got boyfriend right now. She doesn't have any chance to find someone new. I love my boo. Stop. Nih, Ca, gue kasih liat ya. Use this app, you can like setting where's the guy from you want. It's not Tinder, it's different one. Indonesian man? No. Oh, foreign. I mean like All of them. There were so many Indonesian, but I just declined all of them because I don't like them. Not my type. Look, Caca. You can choose from the ugliest one until the most handsome one. Look, this is almost texting me too. But I don't like this. It's kind of anime guy, not my type. like the Jamet stuff. This one is look good. Oh, then. Yeah, and he also texting me. Look. Oh, Yes. baik banget. But this one, the guy I told you, we Yeah. moved to Instagram. This one so handsome. Look at him. Kayak udah punya istri. No, Caca, please. Can you believe he is 23, Ca? Yeah, he's 23, but this year turned to 24. Yeah. He 2002. I was born 2003. Okay, so many. This one is doctor. This one. There are so many good guy here. Not gonna lie. You need to use this, Caca. You have to download this. You have to move on from that guy. Our UTS on our mid examinations because I have anxiety that many of you will do false perceptions or do failure in your writing of your UTS midterm exam. Therefore, we are coming here to prevent that kind of error. So basically, I have already spelled out to you and I have already sent this loan agreement between Bank Mandiri and then BBS Bank Singapore as the leading or as the arranging bank. And the object of this loan agreement is the construction of MRT Fase 3 with a total amount of $200,000 US. So I want you to work in the groups, but not so much people in a group. And then after you establish your group, each group must do a contract audit. What is the meaning of contract audit? First, I want you to check the quality of the contract, because this loan agreement involves 3 countries or 3 jurisdictions: China, Singapore, Indonesia. Therefore, each of them will have own interpretations about the formations of the contract. Lihat kita kayak lagi nonton bioskop. Kita kayak lagi nonton bioskop. Kan dimatiin.
lampunya kiri cuy. Mar, lu liat rambut lo di kamera gue, Cok. Lihat ini kelasnya kan dimatiin kan lampunya. Terus kayak nonton. Iya, rambut lo, Cok. Tapi kalau misalnya kalian lihat aku secara langsung, aku udah langsung bidadari. Langsung di kamera. The class is over, honestly. Jadi ini kayak apa namanya? Absen ya. So anyway, we can talk like a mixed language here. But for professor, ya jadi kayak kita bisa mixed language. Tapi kalau untuk lagi benar-benar study about talking about analyzing about kayak kita, we have to talk in English. Even the PPT, as you can see, I told you before, I show you before, itu kayak mostly in English. Jadi kita mau cerita culture Inggris kita juga sebelum masuk. Bukan sebelum masuk, bahkan pas baru-baru juga kita Inggris. Jadi pokoknya pertama kita masuk PU kita kayak ada tes gitu, namanya di IT. di IT. Terus kalau nilainya di bawah, jujur nilai gue jelek. Gue so-so sih. Gue berapa gue lupa, tapi intinya gue ingatnya kayak rendah aja gitu. Tuh. Jadi kalau kalian nilai tinggi, kalian nggak perlu dapat kelas English. Jadi gue waktu itu karena nilai kita rendah, Jadi kita dapat kelas English di setiap semester. Literally a whole semester kita benar-benar ada kelas Inggris. ya sebenarnya itu kalau kita nggak dapat kita bisa Skip kelas. ya skip kelas. Thank you semuanya. Selamat bekerja ya. If you have any difficulties or any issues, just raise up. You can also jump in here. Yeah, be careful. The class is over, honestly, but it's still dark here. This are the classmates right now in this legal project. Apa namanya, tax saver kan? Nggak ada baca juga gitu. Iya, Sir. Aku deg-degan sih, Sir. Jujur excited tapi deg-degan juga gimana Iya. ya survive di sana. Iya di Asia bisa slow living, sir. Kalau di luar itu nggak bisa slow living. Mengatakan relatif lah. Iya, amin. Jadi kalau mengatakan aman dan kalau mengatakan tiga. Jujur. Loh, kita kan bicara realitas sekarang. Benar. Banyak selebriti itu selebriti loh. Benar, sir. Kayak Benar. Sarwenda itu. Gila lagi, Sir. Bener. Terena lagi anjir. Bener lagi, Sir. Ya kan kita bicara berita. Yes. Kita selalu bicara berita, nggak menutup mata. This is our usual activity after class. Yeah, we all suck into the lecture, you know. But about anything. And we just Tapi Sir dulu waktu mention about juga adaptasinya cepet gak, Sir? Atasnya agak lama. Berapa lama, Sir? Kira lebih dekat semester. Sir berarti berapa semester? Saya Pak. Oh, 2 tahun tuh, sir. Iya. Oh, kalau saya 2, soalnya 2 doang. Oh, dua. Iya, berarti adaptasinya Sir aja 1 semester. Tapi kayaknya di Amerika lebih easy nggak sih dibanding Iya, dibanding Sir. Eropa. Iya kah? Iya, Cok. Lebih psikologi. Oh Iya, easy going dibanding orang Eropa. Kalau sama orang Asia dia lebih friendly ya. Iya. Dengan China, Taiwan itu lebih friendly. Oh, iya. Sama orang Iran agak-agak apa ya, agak-agak belanda dikit. Oh. Iya, Cok. Kalau nggak agak pandai-pandai dekat-dekat dia. Tapi nggak usah ilfil. Maksudnya kalau misalnya dia agak-agak apa ya, agak-agak apa belanda ya, biasa-biasa aja. Ya, terima kasih. Jadi Caca tuh ulang tahun. Terus gue lupa kasih dia hadiah. Terus gue baru bawa hari ini. It fits perfectly. Yes. Terima kasih ya. Iya, Sir. Thank you, Sir. Have a nice day. So anyway, di video ini udah berakhir ya guys. Jadi kayak aku akan lanjutin di video selanjutnya, video sambil makan laksa. See you soon. Thank you for watching.